प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतादाग्निद्रराजा दुदितो हिनाभिः त्वां दृष्ट्वा निष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञक्ष्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणस्थिरो ददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामतमेरुदेव्यां त्वमंसतोर्भूर्ऋषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृतिराज्यभारं निधाय नाभिस्सहमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षाद्ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद् व्यददासु वर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं मतोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अर्जाजनस्तत्र शतं तनूजानेषां चितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरानवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषु पुत्रास्तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिमदा जटोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः चिकारहीनो विचचार कृष्णां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाकृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममाप कुर्वातनाथ श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोटानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।